in the year 2022, which was held in Sweden. Akai khopna hadini Miss Aparna Narzari. Bitanga जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर. दानिया जों बिथांखौ साइनि डाइरेक्टर बिथाङा प्रदीप नार्जारी देशत गई আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমাৰ বাবে সঁচাকৈ খুব প্ৰাউড মোমেন্ট হয় জাৰ্সি নাম্বাৰ 12 দিনামা lại có lên rồi đó nhưng mà chưa lại ghé nữa không lại vào đây đó nhưng mà chưa lại là xem á có không một lên mà udah nggak rajin nggak lagi sudah Lá punya kontes sana. Eh, ni juga scout. Bro. Tanjungin ah. Thailand. Dù lumpur namun lumpur, sampai lumpur namun, masih saja, mana? Gol dapat. Gol! Jadi, mau oleh dah. Ini yang cuma ini cara situ mulai. Kamu bernama? Ya udah.
Langau, woi babu, suruh mas, saya. Babu. Kajang mani laksi. দুই নম্বরে কাম নাই রে হ্যাঁ দুই নম্বরের কাম নাই ওই দুই নম্বর কাম নাই মেঘালয় Istighfar जोंहा बे फोथाराव Ulang kara nungga. Kara. Aku nunggu mau selu dulu. Selmurah. Amalian
Orang lah Masa sebuah yang ini nurut ini ada sama sih ada cermin dah. हमने कहा आज बिटिया ठीक चला रहा है कौन सी आना हो जाता है बिटिया में
Siriza Tharmai Matthew. आराम से Mana? Dulu enggak? Dulu kan? Enggak. बारह नंबर ठीक लगा क्या करते
एक नंबर रिचार्ज ना मोबाइल में हाँ कैप्टन में निकला पाला कैप्टन में आने कर नंबर दे पासपोर्ट लड़की गोल पूरा 10 টাকা পাবো তো টাকা दूसर दूसर बन के कितना मोटा मोटा दे पैसा लगा इमान खाली काय जानी Gol. Oh. Pas nomor. Boria. Gol प्लेस करो. Nela bele mini ko. Kela hunte gol bele hoyse. Nijeর শেষ. একাদ গোল করে হচ্ছে আমাদের একটু বলতে চাস না আমরা কিষান পকড়বা 2 নম্বর सब पड़े अरे आपको गाड़ी चला मिला कैमरा सर नीचे ला मिला देखा वो एक कल दिखाइए ऊपर से असली में ड्यूटी करे तो আপনি গুলাকে চা খাওয়ালে ভালো ছিল লাল লাল চা মোবাইল बोला कि लिखा है कहाँ दे रही गोल निकले मारिया बायजोब्बाय थैनानै बायखाबाय मा खालामो गैला हाबो गैला जेबो गैला बायजोब्बाय सिमा माइबाय सिमा बानायफिननो रोंबासो रोंबाय गैला बिसोरो
이렇게 싸우라고 시원한 기민해서 오면 না পাবো আমরা আরো দিন ধরে বন্ধু বাড়ি বলছো না ওটা যায় আছে সবাই বুঝে দিগো Salam Basubakari, jersey number 9. Series at her right, Mato. Dola dampai satu deh, Mentangmen. Dol ko dampai satu deh.
पर हम चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं कि वह भविष्य में हमेशा आगे बढ़े और कभी भी हार न माने। धन्यवाद। नर्सरी को खोले भाई।